खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले खास बात की हेडलाइंस। आसाम तशद्दुद पर सियासत तेज बनने बीजेपी की फूट डालो पॉलिसी को बताया वजह। तरुण गोगोई ने तशद्दुद की जांच एनआईए से कराने की अपील। मुजफ्फरनगर फसदात के 2 मुलजिम की जायदादें कोरबा पुलिस के मुकामी लोगों की शदीद मुखालिफत का सामना। बीजेपी लीडर की खुली इश्तियालंगेजी। जमात इस्लामी ने बनारस में सेकुलर उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान और जमात के मौक़िफ़ से केजरीवाल को झटका। और जीआईओ पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का इल्जाम। जमात इस्लामी मुंबई पुलिस और सामना के खिलाफ दायर करेगी क्रिमिनल केस। और खास बात की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आसाम हुकूमत पर जारी तशद्दुद की जांच कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। वज़ीर आला तरुण गोगोई ने कहा है कि बेगुनाहों की जान लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बक्सा से आज सुबह 9 लाशें बरामद हुई। इसके साथ ही बक्सा और कोकराझार में जुमे से जारी तशद्दुद में महलूकीन की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आसाम तशद्दुद की पुरजोर मज़म्मत की है। उधर आसाम तशद्दुद पर सियासत भी तेज हो गई है। आसाम एक बार फिर तशद्दुद की आग में झुलस रहा है। बक्सा और कोकराझार में तशद्दुद के शोले अब तक 30 से ज्यादा जानों को निगल चुके हैं। शनिवार के रोज भी बक्सा जिले से 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 9 लाशें बरामद की गयी। जुमेरात से बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में LDFB-S के दहशतगर्द बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। दहशतगर्द अब तक कई घरों को फूंक चुके हैं। तशद्दुद का दायरा बढ़ता देख एहतियाती तौर पर मुतासिरा अजला के अलावा नए इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। उधर वज़ीर आला तरुण गोगोई ने काबीना की हंगामी मीटिंग तलब की। रियासती हुकूमत ने तशद्दुद की जांच NIA से कराने की सिफारिश की है। उधर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आसाम में हो रहे तशद्दुद पे मखसूस फिरके को निशाना बनाए जाने पर इलेक्शन कमीशन से सवालात पूछे हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वेलफेयर पार्टी ने आसाम की तरुण गोगोई हुकूमत को बर्खास्त करने और बोडो टेरिटरी काउंसिल को खत्म करने का मुतालबा किया है। दिल्ली में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आसाम की तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर जबरदस्त तनकीद की। जमात ने साफ तौर पर कहा कि आसाम में इंतखाबी बेज़ाब्तियों और धांधली की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी लीडर ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी के साथ काम करने में कामयाब हुआ है। इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मौजूदा कत्लेआम जो वहाँ हो रहा है वो इलेक्शन की वजह से हो रहा है। 3 अप्रैल को ही ये रिपोर्ट कर दिया गया था कि ईवीएम में जब भी एक बटन दबाते हैं तो सारे वोट बीजेपी को जा रहे थे। ये 3 अप्रैल को रिपोर्ट हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मशीनें वापस बना ली थी। 7 अप्रैल को जो पहले मरहले का पोलिंग हुआ उसमें शिकायत फिर आई और 20 ईवीएम में इस किस्म की शिकायत पाई गई थी। तो अब 24 तारीख को जो पोल हुआ कोकराझार लोकसभा सीट पे यही शिकायत वहां पर दोबारा मिली और उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ ये कि शिकायत भी सुनी बल्कि वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने शिकायत करने वालों के साथ मारपीट की, जबरदस्ती की और उनको इलेक्शन कमीशन के अफसर तक जाने भी नहीं दिया। तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन कि उनकी गलती की वजह से इतने बड़े पैमाने पर वहां कत्लेआम हो रहा है और पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे सवालिया निशान खड़ा हुआ जा रहा है। पार्टी लीडरों ने बोडोलैंड इलाके पर मबनी मुआहिदे को गैर मुंसिफाना करार दिया और सवाल उठाया कि किस तरह से 27% बोडो बाशिंदों को गैर बोडो बाशिंदों के इख्तियारात दिए जा सकते हैं। लीडरान ने इस तशद्दुद को साजिश करार दिया और गोगोई हुकूमत की कबाइलियों के ताल्लुक से नर्म रवैये पर भी एतराज किया।
आसाम में AIUDF और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की मायूस खामोशी पर भी तनकीद की गई। 18 MLA है उनके पास, 18 MLA है, एक MP है, ये सारे मिलकर हंगामा करना चाहिए। वहाँ विधानसभा के पास वो धरना करना चाहिए, और यहाँ दिल्ली आकर जंतर मंतर में धरना करना चाहिए कि ये BTC के स्क्रैप करो और असम गवर्नमेंट बंद कर दो, ये करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लीडर आजम खान पर लगाई गई पाबंदी और बीजेपी लीडर अमित शाह को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत के बाद आसाम में इलेक्शन कमीशन की सरमहरी पर मिली जमातों के साथ साथ आम मुसलमानों का इलेक्शन कमीशन से भरोसा ही उठता जा रहा है। ETV न्यूज दिल्ली। अदालत के अहकाम के बाद पुलिस ने मुजफ्फरनगर फसाद के 2 मुलजिमीन की जायदादों की कुर्की करनी है। ये दोनों मुलजिमीन मुजफ्फरनगर फसाद के दौरान इज्तिमाई इस्पतरेजी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ इस्पतरेजी वाकयात में मुलव्वस मफरूर मुलजिमीन की जायदादें कुर्क करने पहुंची पुलिस को मकामी अवाम और सियासी लीडरों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा। फसाद में मुलव्वस जिन अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज है, उनमें सबसे ज्यादा मुलजिमीन फुबाना गांव के हैं। जांच रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस ने इन मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पेशरफ्त की थी। कुछ अफराद की गिरफ्तारी हुई है, ताहम ज्यादातर मुलजिमीन अभी भी गांव से फरार हैं। नोटिस के बावजूद हाजिर न होने पर पुलिस अभी मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फुवारा गांव में बलात्कार के जो 20 आरोपी हैं, उनकी कुर्की उनको तामील करने के लिए पुलिस फोर्स वहाँ गई थी और 2 घरों की कुर्की कर भी ली गई थी, एक वीरपाल और एक सरफुल्लापाल, और इसके अलावा कुछ घरों की तलाशी भी ली गई जो जिनके नाम के वारंट थे। मुजफ्फरनगर और शामली फसादात के बाद मुलजिमीन की गिरफ्तारियों को लेकर पैदा हुए तनाज़े ने हुकूमत और पुलिस के सामने नई मुश्किल पैदा कर दी है। SIT की जांच और अदालत की सख्ती के बाद पुलिस ने जब मुलजिमीन की गिरफ्तारियों को लेकर पेशरफ्त की तो उसे एहतजाज और मुखालफत का सामना करना पड़ा। वहीं गांव के लोग और सियासी नुमाइंदे पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार करते हुए पुलिस और इंतजामिया को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस गाँव में काम हुआ ही नहीं, हम क्या कर सके? डॉक्टर ने सब ले देते उनमें कोई सबूत नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट उस समय जब 6 महीने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि करने की प्रोवाइड करो, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गिरफ्तारी करो 2 महीने का नहीं बता रहे हो। आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, वरना अब तक बहुत कुछ हो जाता। आचार संहिता दूर होने दीजिए, अभी ना दिखाएंगे प्रशासन को कैसे होता है, उनको लगाया गया नोटिस पूरे में चस्पा किया गया था और कई बार उनको बताया जा चुका था। 83 के बारे में उनको पहले से पूरी तरह से पता था कि उनके आरोपी कौन है और क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी था वालों को। और उसके बाद ये पुलिस फोर्स जहाँ पुलिस में पहुंचा तो गली के दूसरे एंड से रुपेश नाम के अभियुक्त के घर की कोशिश में जा रही थी पुलिस फोर्स, तो उसकी गली के दूसरे एंड से ग्रामीणों ने छतों पर चढ़कर के पथराव किया, पुलिस का रास्ता रोक दिया, बुग्गी वगैरह लगा करके और कुछ लोग छतों पर चढ़ के फायरिंग की। पुलिस अफसरान गिरफ्तारियों के खिलाफ हो रहे एहतजाज और मुलजिमीन को बचाने के लिए सियासी पुष्टपनाही से परेशान है। पुलिस के मुताबिक कानूनी तौर पर वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान गांव वाले पुलिस के खिलाफ भी हथियार उठाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ETV न्यूज मेरठ। जमात इस्लामी की गर्ल्स विंग GIU के ताल्लुक से मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस बताने वाले सर्कुलर को लेकर जमात इस्लामी अब मुंबई पुलिस और मराठी अखबार सामना के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करेगी और इस बात की जानकारी जमात के जिम्मेदारों ने दी है। मुंबई के मराठी रोजनामा सामना में पिछले साल 30 मार्च को पुलिस के इंटरनल सर्कुलर के हवाले से एक खबर शाया हुई थी। इस खबर में जमात इस्लामी की स्टूडेंट्स विंग GIO के हवाले से बताया गया था कि इस विंग पर पुलिस को नजर रखने की हिदायत की गई है
اور یہ دن اسکول اور کالج کی طالبات کا برین واش کر رہی ہے اور انہیں جہاد کی ترغیب دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی سمیت مسلم دانشوروں اور مختلف گوشوں سے اس کی مذمت ہوئی تھی۔ اسی وقت جماعت اسلامی نے حکومت اور پولیس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے 10 کروڑ کے ہرجانے کا ہائی کورٹ میں دعویٰ کیا تھا۔ اس معاملے کو 1 سال گزر چکا ہے۔ اب جماعت ممبئی پولیس اور اخبار کے خلاف کرمنل کیس دائر کرنے کی بات کر رہی ہے۔ کرمنل کیس کی کارروائی کے لیے ہم نے اپنے مرکز سے مشورے کی، جس میں اور مشرا صاحب سول کے وکیل ہیں، تو کرمنل کے لیے ہم نے ایک اچھا وکیل بھی تلاش کیا جو محبوب پر آتا ہے۔ تو اب ہم جلدی کرمنل کیس کی پولیس کی حکومت کے سامنے پہ کرنے جا رہے ہیں۔ جماعت کے اعتراض کے بعد ہوئی جانچ میں پولیس نے یہ اعتراف کیا تھا۔ آئی بی نے ایک الرٹ کے طور پر متنازع سرکولر جاری کیا تھا اور پولیس کے اعتراف کے بعد ہی جماعت نے ڈیفیمیشن کیس فائل کیا تھا، لیکن کرمنل کیس دائر کرنے میں تاخیر کی وجوہات جماعت کے ذمہ داروں نے کچھ ہی بیان کی۔ کرمنل کیس کرنے کے لیے بھی ہم نے ہمارا مہاراشٹر اسٹیٹ کی ایڈوائزری کونسل ہے، اس میں مشورے ہوئے تھے۔ اس مشورے کو ہم نے ہمارے ہیڈ کوارٹر دیا دلی میں مشورے ہوئے، تو انفرادی فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے اور 2-3 لیئرس پہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں آپس میں مشورے کے بعد میں، اس وجہ سے اس میں یہ جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں ممبئی کے آگری پاڑا پولیس اسٹیشن میں 1 ہفتے قبل تحریری شکایت درج کروائی ہے۔ شکایت میں ممبئی پولیس کے 2 افسروں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب جماعت بامبے ہائی کورٹ میں عرضداشت داخل کرے گی۔ ETV نیوز ممبئی۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت بریک کا بیٹھ بات چل لوٹیں گے۔ بریک کے بعد خاص بات پر باقیات کو استقبال کرتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے لیے بنارس میں مسلم ووٹوں کا حصول کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قریب مانی جانے والی جماعت اسلامی ہند نے اروند کیجریوال کو حمایت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری ایک پریس کانفرنس کے دوران جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا جلال الدین عمری نے اروند کیجریوال کو ایک کمزور امیدوار قرار دے دیا۔ بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ہمارے کھلے ذہن کے لوگ ہیں، سکولے ذہن کے لوگ ہیں، تو ان کے کامیاب ہونے کا اگر امکان نہیں ہے تو ہم کو بہتر سمجھیں گے کہ جو کامیاب ہونے کے امکان ہے اس کے یہ ہے کہ ہم وہاں پر فرقہ پرست اور فاسسٹ پارٹی کے امیدوار کو ہر حال میں شکست دینا چاہتے ہیں، اور ہم باریکی سے یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ وہاں کون سا امیدوار اس بی جے پی کے جو پرائم منسٹر امیدوار ہیں، جو فاسسٹ پالیٹکس کا ایک چہرہ ہے، اس کو روکنے کے لیے کون سا امیدوار اس کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، چونکہ الیکشن کے آخری مرحلے میں وہاں کے حالات میں روز بروز تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس کو ہم باریکی سے ہمارے وہاں جو ورکرس ہیں، ہمارے جو ہم خیال لوگ ہیں، وہ اس کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں اور ہم کو فیڈ بیک دے رہے ہیں، چونکہ 12 تاریخ کو وہاں پر ہونا ہے، ابھی کچھ وقت باقی ہے، اور ہم آخری مرحلے تک یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ان کے حق میں جائے جو اس پارٹی کو شکست دے سکتا ہو۔ جنوبی ہند کے معروف تعلیمی ادارے MS کے پہلے IIT انٹرنس بیچ سے 30 طلبہ نے IIT مین امتحان میں شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ MS کی انتظامیہ کو امید ہے کہ ان میں سے زیادہ طلبہ IIT اور قومی سطح کے ممتاز کالجز میں داخلہ ضرور حاصل کر سکیں گے۔ علیم گوہر کا تعلق بہار سے ہے۔ 2 سال پہلے علیم حیدرآباد میں قائم معروف تعلیمی ادارے MS کی جانب سے IIT انٹرنس امتحان کی کوچنگ کے لیے یہاں آئے تھے۔ IIT رحمانی سے متاثر ہو کر ادارہ MS نے حیدرآباد میں بھی IIT کی کوچنگ کلاسز کی شروعات کی تھی۔ یہاں قومی سطح پر منعقدہ ٹیسٹ کے بعد ملک بھر سے 40 طلباء کو چنا گیا تھا اور انہیں سخت ڈسپلن کے ساتھ کوچنگ دی گئی۔ خاص بات یہ ہے کہ MS نے ان ہونہار طلباء کے لیے رہنے اور کھانے کے ساتھ ہی ساتھ کلاسز کا اہتمام بغیر کسی فیس کے کیا ہے۔ 2 سال بعد IIT مینز امتحان میں علیم گوہر کے ساتھ ہی ساتھ IIT کوچنگ کی پہلی بینچ کے 30 طلباء نے شاندار نتائج حاصل کیے۔ بہار سے ہوں۔ آج مجھے میرے سے 197 مارکس ہے۔
مجھے یہاں پہ بہت اچھی فری کوچنگ دی گئی. IIT کے لیے 2 سال سے میں یہاں پہ تیاری کر رہا ہوں. آج میرا جو رزلٹ ہے یہاں کے استادوں کی وجہ سے, جو بہت اچھے استاد ہیں. AP کے آندھرا پردیش کے سب سے ٹاپ استاد ہمارے پاس ہیں جنہوں نے بہت اچھے پڑھا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایڈوانس میں اچھی کوشش کروں گا اور اچھی رینک لانے کی کوشش کروں گا. میں جھارکھنڈ کے بہت ہی چھوٹے قصبے مدھو پور سے آیا ہوں. یہاں آئے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھی تیاری ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے IIT JEE مینس میں کامیابی دی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھا انسٹیٹیوٹ ملا جہاں پہ بہت اچھے ٹیچرز ملے, بہت اچھی گائیڈنس ملی, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مینس میں کوالیفائی کر پایا ہوں. اور میں MS میں چھٹی کا ایک طالبہ ہوں. میں یہاں پر اچھا اللہ کی فضل سے مینس کوالیفائی کر لیا اور امید کرتا ہوں کہ اور محنت کر کے میں اپنا ایڈوانس بھی کوالیفائی کروں. IIT میں داخلے کے لیے ان طلبہ کو ایک اور مرحلے سے گزرنا ہے. فی الوقت یہ طلبہ IIT ایڈوانس کے امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں جو 25 مئی کو منعقد ہوگا. آج MS کی تاریخ میں ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھا دن ہے کہ آج ہم لوگ نیشنل لیول پہ ایک اچھا رزلٹ دینے کے لیے کامیاب. پہلی بیچ میں سے ہم لوگ 30 اس سال ماشاءاللہ ہمارے پاس بچے ٹاپ کر آئے ہیں جو مینس کے لیے مینس میں کوالیفائی کرے ہیں ماشاءاللہ, اور آنے والا آگے کے ایگزام کے لیے بھی ماشاءاللہ اچھی تیاری ہو رہی ہے. MS میں مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے تناسب میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سماجی ذمہ داری کے تحت مسلم طلباء کے لیے IIT کی کوچنگ کا آغاز تعلیمی سال 2012-2013 سے کیا تھا. تعلیمی سال 2013 اور 2014 کے لیے بھی 27 طلباء کو IIT کی کوچنگ دی جا رہی ہے, اور اگلے تعلیمی سال 2014 اور 2015 کے لیے ملک کے مختلف شعبوں میں ٹیسٹ کے انعقاد کے ذریعے طلباء کو منتخب کیا جا رہا ہے. ATV نیوز حیدرآباد. اس بیچ آندھر پردیش میں آج انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں. ریاست بھر میں 65.57% کامیابی ریکارڈ کی گئی ہے. ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی لڑکیوں نے ہی لڑکوں پر سبقت ماری ہے. MS جونیئر کی طالبہ مترہیم اسما نے BIPC اسٹریم میں آندھر پردیش میں پہلا مقام حاصل کیا. اسما نے 1000 نمبروں میں 979 نمبر یعنی 989 نمبر حاصل کیے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی جو نے اتنا اچھا رینک آیا الحمدللہ, اور MS انسٹیٹیوشن کو بھی. اور سب سے پہلے تو شکریہ MS اسٹاف کو, اسٹریم اسٹاف کو جس نے اتنی زیادہ ایفرٹ کرے یہ, اور ہمیں ہر وقت ساتھ دیا ہر مومنٹ پہ. اینڈ سیکنڈ مائی پیرنٹس, مائی فادر ہیز آلویز بین پارٹ in my achievement every time, and he has been very inspiring every moment while driving to college as well, so he always used to inspire me. ہمارے سارے لیکچررز بہت زیادہ سپورٹیو تھے, ہم سب کو بہت زیادہ محنت کرنے کے لیے تاکید کرتے تھے, اور بہت زیادہ ہم سب کو انسپائر کرتے تھے, ہم لوگ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ہم لوگ کو پڑھنے کے لیے, ہر چیز کے لیے ہم لوگ کو لیکچر سب سے زیادہ ہیلپ کرے. اور ہم لوگ کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ سپورٹیو تھے, اینڈ نیئرلی 12 to 13 آورس ہم لوگ کالج میں رک کر محنت کرے, اور ہم لوگ کا محنت کا رزلٹ ہم لوگ کو مل گیا. وی آر ریئلی گلیڈ, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم لوگ یہی کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کو MS میں جوائن کرنے کی توفیق دی ہے. اف آئی ڈونٹ ہیو جوائنڈ ان MS تو یہ اٹ واز امپاسبل, اینڈ یہ سب لیکچررز اینڈ سب سے زیادہ پیرنٹس, اینڈ آفٹر لیکچررز اور ہمارے پرنسپل ساجد حدیث اور سجادہ میم, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم, اینڈ یہ سب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, اینڈ یہ ہماری محنت ہے. تھینک یو. الحمدللہ اس سال انٹر کا جو نتائج کا اعلان ہوا ہے, فرسٹ ایئر کے نتائج میں آلموسٹ آل اسٹریمس میں MPC, BIPC, CHC اور MEC میں الحمدللہ کے شکر کرم سے الحمدللہ پورے اسٹریمس میں MS گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے جتنے بھی کالج چلے اس میں اسٹیٹ رینکس آئے ہیں. اور آج جو سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں اسٹیٹ ٹاپر BIPC کا 989 آؤٹ آف 1000 AC کالج کی طالب علم عبدالرحمان اسما اچیو کیا ہے. یہ قابل فخر ہے. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو رزلٹ عطا کیے. اور جب بات لڑکیوں کی تعلیم کی چل ہی رہی ہے تو اب رخ کریں گے رانچی یونیورسٹی کا, جہاں شعبہ اردو میں طالبات کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور ان میں سے زیادہ تر طالبات کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے. اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ تمام طالبات اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے ساتھ ساتھ اردو کی خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہے.
रांची यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू तरक्की की जानिब गामजद है। नई इमारत में शोबे की मुंतकली के बाद तलबा की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तालिबात की तादाद में हैरत अंगेज स्तर पर इजाफा हुआ, लेकिन खास बात यह भी रही कि इनमें से बेशतर तालिबात एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद यहाँ तालीम हासिल करने आती हैं, जो कि इनकी जोश खरोश और तालीम हासिल करने की दिलचस्पी को साफ दिखाता है। और जाहिर है कि ये सब उर्दू रखती हैं, इसलिए कि एक तरफ तो इनको उर्दू से मोहब्बत है मादरी जबान की वजह से, और दूसरे ये कि ये बच्चियां जो है चूंकि देहात से आती हैं, इनके वालिदैन का अभी भी जो की नफ्सियात वही है कि वहाँ दूसरी जगहों में महफूज रहेंगी नहीं रहेंगी, और फिर ये कि इन लोग ऑनर्स में अच्छा करती हैं, मदरसे के ये से भी ये लोग आती हैं, लिहाजा यही वजह है कि यहाँ तादाद पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज के साथ चाहता हूँ कि इतनी तादाद लड़कियों या स्टूडेंट्स का कहीं नहीं है पीजी में जितना कि रांची यूनिवर्सिटी में। वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तवज्जो के नतीजे में शोबा उर्दू में तमाम तर सहूलियात दस्तयाब है। असातिज़ा की तादाद ही माकूल है और तलबा के मेयार को बेहतर करने के मकसद से शोबे में अक्सर बेशतर मुख्तलिफ सेमिनार, सिम्पोजियम और लेक्चर्स का एहतमाम भी किया जाता है। अच्छा, हमें पढ़ने को मिलता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद बहुत से ऐसे हमारी में जो कमजोरियाँ थी, यहाँ आने के बाद पता चला, और अभी तक बहुत तरक्की हुआ है उर्दू अदब में। हमें आने पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब ना कर सकूं तो मैं प्राइवेट जॉब करूंगी, पर उर्दू के लिए करूंगी, उर्दू जॉब, उर्दू टीचर बनूंगी जी, उर्दू में खिदमत करूंगी। दानिशवरों के मुताबिक झारखंड की मुस्लिम आबादी जहां तालीमी पसमानगी का शिकार है, वहीं हुकूमत की गैर संजीदा रवैयों की वजह से उर्दू जबान भी सवाल पसीर है। और ऐसे में उर्दू तालीम की जानिब इन तालिबात के बढ़ते रुझान से मुस्लिम माशरे की तालीमी तरक्की का इम्कान जरूर रोशन हो गया है। कांग्रेस सदर और यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की जानिब से कल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाई जाएगी। कांग्रेस जराये का कहना है कि मरकज़ी वज़ीर सचिन पायलट और एआईसीसी सेक्रेटरी मिर्जा इरशाद बेग सोनिया गांधी की तरफ से ख्वाजा पीर के मज़ार पर ये चादर चढ़ाएंगे। अजमेर में इस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 802वां उर्स मनाया जा रहा है। बहुत जल्द उत्तराखंड रियासत में भी मदरसा बोर्ड एक्ट लागू होने वाला है। इस एक्ट के तहत बाज़ाब्ता मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आएगा। एक्ट के तहत मदरसा बोर्ड में एक सदर, एक नायब सदर और 11 अराकीन को शामिल किया जाएगा। तो मदरसा बोर्ड के जरिए अक़लियती फलाह की स्कीमात को तेजी से रूबा अमल लाया जाएगा। इसके अलावा मुनासिब अंदाज में अक़लियती स्कीमात की निगरानी भी हो सकेगी। उत्तराखंड के अक़लियती कमीशन चेयरमैन ने मदरसा बोर्ड एक्ट को फायदेमंद करार दिया है। खास बात में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।